Hello, good morning. So, atong routine ron is kania. Kania. Kania eh. So, atong i-BP atong self. Tanaw na to kung niubos ba atong dugo. Kay kung wa ni ubos, aw. Kuyawan na tag-ayo ani. Amo ni siya. Every time mag-BP ko, ako BP is 140/19 na. Mabuang lagi ka. So karon atong obserbaran for 7 days na sige tag-inom og medicine. So atong i-check. Oh, mo gyapon, look.